नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आजिर एही राशिर कार्यक्रम को। आजिर एही भिडियोटी कर्कट राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबा पई जाउछि। एही भिडियो रे कथा हेबा जे कर्कट राशिर व्यक्तिविशेष मानकर एही जून मासर मासिक राशिफल किपरि रहिबा पई जाउछि। प्रत्येक प्रश्नर गुटी गुटी उत्तर एही भिडियो रे आपण पाइबे। ता पूर्वरु कमेंट बॉक्स रे आपण अवश्य रूप से लिखंतु जय श्री जगन्नाथ, जहाद्वारा आपणक जीवन में सुख समृद्धि निश्चय रूप से आसब। तो बंधु मैंने आसतु जाना सर्वप्रथम आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मासरे। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई स्वास्थ्य को लेकर गोटे बहुत बड़ परिवर्तन आसी। कारण देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होइछंती कर्कट राशि रे। सबुठारु शुभ ग्रह बोली जहाकू कहा जाए, पावरफुल ग्रह बोली जहाकू कहा जाए, देवगुरु बृहस्पति से चलन करुछंती उच्चस्थ हेउछंती गोचर रे वर्तमान 12 वर्ष पर कर्कट राशि को आसुछंती। आपण मानक मनरे निश्चय रूप से प्रश्न आसुथिबो जे आपणक जीवन में कौन घटिबो। तो जदि आमे प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे, स्वास्थ्य ही संपद, ताहेले स्वास्थ्य को नहीं पारिबे कि हाँ पुराना रोगरु आपण रिलीफ पाई पारिबे, रिलैक्स पाई पारिबे। छोट मोट रोग जमिति कि स्टोमाक रिलेटेड प्रॉब्लम एवं टिके टेंशन नेले मुंड व्यथा, अजथा टेंशन नेबा, अजथा दुनिया विषय रे भाबिबा, आपण परिवार पई चिंता करुथुबा व्यक्ति अटंती। तेणु आपण परिवार पई टिके टेंशन नेबे जेउथि पई आपणकर स्वास्थ्य टिके खराब होई पारे। आपण जदि टेंशन छाड़ी देबे, चिंता न करिवे, आउ प्रत्येक जिनिस पई आपण जदि प्लानिंग करिवे, तबे निश्चय रूप से आपणक जीवन में किसी परिवर्तन आसुअछि। देवगुरु बृहस्पति द्वारा आसुछि। तो बहुत भल रही आपण समस्तिंक पई। आउ मंगल मध्य अछंती। टिके खाली पेट जनित प्रॉब्लम रहुछि। आपण केवल खाद्य पानीय उपर टिके ध्यान दियंतु, बाकी आपणक पई सब किछि भल रहुछि। जदि कथा हेबा विद्यार्थी मानकर पाठ पढ़ा विषय रे, विद्यार्थी मानक पई एही समयटी हेउछि सर्वश्रेष्ठ समय। कारण मंगल वर्तमान से आपणकर केंद्र रे अछंती, निज घरे अछंती एवं रुचक नामक राजयोग निर्माण करुछंती। मंगल बृहस्पति आपणक राशि रे अछंती, उच्चस्थ होई करी अछंती, पंचम घर को देखुछंती। बृहस्पति मंगल मध्य देखुछंती, एनर्जेटिक हेबे, ऊर्जावान हेबे, बहुत ही भल रही आपण समस्तिंक पई। एवं रवि वर्तमान लाभ स्थान रे अछंती। तो जदि गवर्नमेंट पई प्रिपेयर करुछंती, हायर स्टडी पई प्रिपेयर करुछंती, टीचरशिप पई प्रिपेयर करुछंती, मैनेजमेंट रो स्किल बढ़ेवा पई चाहुछंती, तो आपण मानक पई गुटिए बहुत ही पॉजिटिवनेस टाइम आसुची। बास केवल निजको टिके प्रिपेयर करंतु, आगो पई माडी चलंतु। एही मास आपणक पई बेस्ट रु बेस्ट रहू अछि। बाकी आपण केते परिश्रम करिसंती, पाठ पढ़ा प्रति आपणकर केते मन रहिछि, सेटा आपणक ऊपर डिपेंड करे। तो आपणकर पाठ पढ़ा क्षेत्र किछि एही भଳି रहइबो एही जून मासरे। तो प्रेम जीवन विषय रे कथा हेले लभर्स मानक पई बहुत भल समय रहिछि। कारण बृहस्पति एबे उच्चस्थ अछंती एवं मंगल केंद्र रे अछंती। जदि काहाकू लव करी मैरिज करिबा पई चाहुछंती, ताहेले समय बहुत भल रहिछि। एवं जदि काहाकू आपण प्रपोज मध्य करूछंती, ताहा पई मध्य समय आपणकर बहुत भल रहिछि। जो मानकर विवाह होई पारि नाही, झियो मानकर समानंक पई टाइम मध्य बहुत भल रहिछि। एवं जदि सब किछि कहिबा, तबे गुटिए शुभ कार्य पई बहुत भल रहिछि। तो लव लाइफ आपणकर बहुत भल रहिछि। एबे आसंतु कथा हेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही जून मासरे। आपणकर मैरिज लाइफ रो कारक जे से भाग्य स्थान रे अछंती, पाप घरे जे पीड़ित अछंती, शनि अछंती। तेणु आपण पछ कथा गुड़िक आलोचना करंतु नाही, जहाँ बीती जाइछि ताकू आपण छाड़ी दियंतु। हेले मैरिज लाइफ रे टिके छोट मोट कथा गुड़ी को नहीं कि झगड़ा हो जाई पारे, पछ कथा गुड़ी को नहीं कि मन खराब हो जाई पारे। आउ मनर कथा न कहिबार मध्य फल एबे आपणको भोगिबा पई पड़िबो। मनर कथा काहाकू कहू नाहंती, तो आपणकर डेडिकेशन को से बुझिबे नाही, जेउथि पई आपणको टिके कष्ट हेबो कि ओवरऑली 70% भल रही, 30% खराब रोचे। मैरिज लाइफ रे आपणकर टिके अस्थिर माइंड अटे, तेणु टिके प्रॉब्लम देखेबो आपणकर मैरिज लाइफ रे। बाकी आपण मैनेज करि नेबे,
ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ କରିବା ବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁ ରଖି ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକରି ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଏବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକରି 21 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଯଦି କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟ ବା ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ତ ଯାହା ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରିନିଅନ୍ତୁ 21 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବାକି ହଁ, ଟିକେ ଶନି ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ହବା କାମରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କାମ କାଲି, କାଲି କାମ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ହେବ ତାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିଲେ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୋଶ ବହୁତ ଆସିବ, ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣ ହଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ। ଆପଣ ଟିକେ ରିସ୍କ ନେବେ ଆଉ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ମଙ୍ଗଳ ରୋଚକ ନାମ ରାଜଯୁଗ ବନାଉଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି କର୍ମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଲକୁଲ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଜବ୍ଲେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି 21 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 21 ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 21 ପୂର୍ବରୁ କରିଦେଲେ ଭଲ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 21 ପରେ କରନ୍ତୁ, ଚଳିବ। ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ତ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା, ଏହା ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ, କେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ମାସଟି କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ତେବେ ଯଦି କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତ ବିଜନେସ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ଆପଣ ବେପାର ସମୟରେ ମୁହଁରେ ହସ ରଖିବେ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳୁଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ରୂପାର ଚନ୍ଦ୍ରଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଣିରେ ହଳଦୀ ପକାଇ କରି ଗାଧାନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ଆପଣ ଆଣି ପାଟିରେ ମାରନ୍ତୁ। ଗାଈମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ତାହା ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।